ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଆମର ଯେଉଁଟାକି କୁଆଖାଇ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଆସିଲେ 1 କିଲୋମିଟର ମୌଜା ଆସିବ ସାର୍ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର। ଆଇଦର ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାର୍ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ବାଲିଯାତ୍ରା ବହୁତ ଆଉ ରହିବ ଆଗକୁ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଜାଗା, ଜଣଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ି କନଭର୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲଟିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାର୍ ଦେଇଛି, ସେ 40 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ସାଉଥ୍, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ। ପ୍ଲଟ୍ ସାଇଜ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛୋଟ ପ୍ଲଟ୍ କରିଛନ୍ତି, 1200-1500 ଲେଖା କରିଛନ୍ତି। ଘର ବାଡ଼ି କନଭର୍ସନ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଘର ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଘର ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚ୍ ସେ କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏ ପାଖରେ ବି ସବୁ ଘର ହେଇଯାଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବି ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 40 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼। ଏଇଟା 40 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼। ଆଉ ଜାଗା ବି ସେ ଡିମାର୍କେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୌଜା ଆସିବ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ଛୋଟ ପ୍ଲଟ୍। ଏଇଟା ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫା କରିନଥିଲେ, ସେ ସଫା କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ এইটা হচ্ছে তার রোড। দেখুন সিধা হচ্ছে এইটা হচ্ছে তার রোড, এটা তার রোড। জায়গাটা হচ্ছে স্যার এইটা দেখুন, আপনার দেখে দেলি আউ থরে দেখে দেছি। জায়গাটা হচ্ছে এইটা স্যার, এইটা হচ্ছে জায়গা, এপটর হচ্ছে জায়গা, এপটটা হচ্ছে জায়গা, এইটা হচ্ছে রোড, এটা হচ্ছে রোড। দেখুন আউ টিকে দেখে দেছি আপনার। পুরা बढ़िया लोकेशन सार, बहुत बढ़िया लोकेशन है। यहाँ हूँ सार रोड, ये रोड सब 40 फुटिया रोड। देख 40 फुटिया रोड। आर प्राइस सार रखी 3200 टका, मालिक प्राइस रही 3200 टका। ये सब ये भी घर हो जाए। देखो नियरेस्ट NH टू पूरा बहुत नियरेस्ट, बहुत भल जगह, सुइटेबल जगह। ये सार सब घर हो जाए, सब घर हो जाए। कोई लोग रोच ये आम लेफ्ट को गले ये आम से नईबंध रोड पड़ो। देख सर बहुत बढ़िया जगह सार, फर्स्ट क्लास है जगह। हाँ सार ये जगह भी आपने देखईदेली। आ छोट छोट प्लट है, जगह भी चाहिए भी सांगे सांगे घर करेंगे। इलेक्ट्रिक भी अच्छी, घर बाड़ी कन्वर्सन भी हो जाए। आ जगह पूरा नीट एंड क्लीन, से पूरा बाउंड्री करके पूरा रखी कौन सी ये ना। ठीक अच्छे सर, मो चैनल जानते भूमि प्रभा, आ मो चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे, तले थी बेल आइकन टे देवे, अन्य मान शेयर करेंगे सर। आ मो कॉन्टैक्ट नंबर हो सार 884780502777। रही सार, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।